Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. The admission of the Western Balkan states would strengthen the European Union, which would be of great help in dealing with the current difficulties, and Hungary is therefore calling for the accession process to be speeded up significantly, said the Minister of Foreign Affairs and Trade Peter Szijjártó in Sarajevo. According to a statement by the ministry, the minister said at a joint press conference with his Bosnian counterpart Elmedin Konakovic that the continent is facing very serious challenges due to the war in Ukraine, and the current situation shows more clearly than ever how much of a mistake it was for the EU not to push ahead with enlargement in recent years. He called on the anti-expansionist member states to stop obstructing the enlargement of the European Union, because this is damaging the European Union itself and poses security risks for Hungary as well, he said. The Israeli parliament, the Knesset, voted to repeal the law that expelled settlers from the northern West Bank in 2005. The final vote was 31 against 18 in favor of the repeal of the law that evacuated full settler villages from the northern West Bank town of Samaria in 2005. The motion was supported by several right-wing opposition MPs. Under the new law, Israelis will in principle be allowed to return to the settlement villages of Homs, Ganim, Kadim and Sanur, which were dismantled in the northwestern bank under Prime Minister Ariel Sharon. In order for the new law to enter into force, the Israeli Army's Central Command will also have to grant permission for the return of Israeli citizens. If this happens, the repeal of the former displacement law will strengthen the coalition efforts to legalize the illegal outposts currently occupied by Homs and the yeshiva built there, which right-wing settlers have repeatedly tried to restore since 2005. Hundreds of thousands of Israelis protest for the 12th time after Saturday's outcome against the coalition reform plan to weaken the judiciary. Demonstrations are breaking attendance records for the largest demonstrations ever. Coalition plans to severely weaken the judiciary have sparked widespread protests for 2 months now. However, Prime Minister Benjamin Netanyahu said in an earlier speech that the protesters were only seeking to create anarchy and thereby force new elections. Israel is the 4th happiest country in the world for now, according to a report by the UN's Sustainable Development Solutions Network. Based on data from the Gallup World Poll, the study uses 6 key factors to help explain variations in self-reported levels of happiness around the world: social support, income, health, freedom, generosity, and freedom for corruption. According to the report, Finland is the happiest country in the world for the 6th consecutive year, followed by Denmark, Iceland, Israel, and the Netherlands. This year's happiness report found that despite several overlapping crises, the majority of the world's population remains remarkably resilient. French President Emmanuel Macron says that a controversial French pension reform must come into force before the end of the year because it is in the country's interest. This reform is necessary. I'm not happy about it either. I would have preferred not to introduce it, but there is no 36 solution to save the pension system. The President of the Republic said this in a joint live interview with several French television channels. I don't want to be re-elected. Between the short-term polls and the general interest of the country, I choose the general interest of the country, stressed Emmanuel Macron. I have to make the risk of unpopularity. To do that now, I'll take it, he added. The head of state confirmed that Prime Minister Elizabeth Borne will continue to enjoy his confidence. At the same time, he called on the Prime Minister to broaden the government's parliamentary majority. By a large majority of 269 votes in favour and 37 against, with 43 MPs absent, the Swedish Parliament adopted a bill allowing the Scandinavian country to join NATO if all 30 current NATO member states ratify their accession protocols. Swedish Foreign Minister Tobias Billström said during a 6-hour parliamentary debate before the vote that he was convinced that Sweden could become a full member of the military alliance before the NATO summit in Vilnius in July, but stressed that if for some reason his country was unable to join the alliance, NATO's open door policy would be called into question. On the Eastern Front, the Ukrainian president paid a surprise visit to the Russian-held Bakhmut district, which has been under attack from Russia for months now. Volodymyr Zelensky presented medals to members of the artillery unit defending the town. I saw a lot of destruction in the area today, but the most important thing is to win. After that, everything will be rebuilt. The Ukrainian president said this in the video of the visit, which also shows him handing out medals to soldiers fighting in the area in a large hall. The newspaper added that he then visited a military hospital with the military governor of the Donetsk region.
4 new U.S. military bases will be established in the Philippines in addition to the existing 5 under an agreement signed with the United States in 2014, announced Ferdinand Marcos Jr. In February, the Philippine president approved the 4 sites where the United States can establish 4 additional U.S. military bases to the existing 5. I have identified 4 more sites around the country. There will be there will be in the north, there will be in the Palawan archipelago, there will be in the south of the country, Marcos explained at the press conference after the Philippine Army's anniversary celebration. During the commemoration, Marcos urged the members of the military present to be vigilant, as external threats to the island nation's security are becoming increasingly complex and less predictable. And finally, for the weather, a cold front at the weekend could make some difference in our weather. Clouds will thicken in certain places of Hungary. Sunday is likely to be cloudy with sunny spells, though. The temperatures will typically average around 5 to 12 degrees Celsius in the morning and 14 to 18 degrees Celsius in the afternoon hours. For further information, please visit our websites at www.hettytv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die Aufnahme der westlichen Balkanstaaten würde die Europäische Union stärken, was eine große Hilfe bei der Bewältigung der aktuellen Schwierigkeiten wäre. Ungarn forderte daher eine deutliche Beschleunigung des Beitrittsprozesses, sagte Außen- und Handelsminister Peter Szijjártó in Sarajevo. Laut einer Erklärung des Ministeriums sagte der Minister auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem bosnischen Amtskollegen Elmedin Konakovic, dass der Kontinent aufgrund des Krieges in der Ukraine vor sehr ernsten Herausforderungen stehe und die aktuelle Situation deutlicher denn je zeige, wie sehr es ein Fehler war, dass die EU in den letzten Jahren die Erweiterung nicht vorangetrieben hat. Wir fordern die expansionsfeindlichen Mitgliedstaaten auf, die Erweiterung der Europäischen Union nicht länger zu behindern, denn dies schadet der Europäischen Union selbst und stellt auch für Ungarn ein Sicherheitsrisiko dar, sagte er. Das israelische Parlament, die Knesset, stimmte für die Aufhebung des Gesetzes zur Vertreibung von Siedlern aus dem nördlichen Westjordanland im Jahr 2005. Die Schlussabstimmung fiel mit 31 zu 18 Stimmen zugunsten der Aufhebung des Gesetzes aus, mit dem 2005 4 Siedlerdörfer in der Stadt Samaria im nördlichen Westjordanland geräumt wurden. Der Antrag wurde von mehreren rechtsgerichteten Oppositionsabgeordneten unterstützt. Nach dem neuen Gesetz dürfen Israelis grundsätzlich in die Siedlungsdörfer Chomes, Ganim, Kadim und Sanur zurückkehren, die unter Premierminister Ariel Sharon im nördlichen Westjordanland geräumt wurden. Damit das neue Gesetz in Kraft treten kann, muss auch das Zentralkommando der israelischen Armee die Rückkehr der israelischen Bürger genehmigen. Wenn dies geschieht, wird die Aufhebung des früheren Vertreibungsgesetzes die Bemühungen der Koalition stärken, den illegalen Außenposten, der derzeit von Chomes besetzt ist, und die dort errichtete Yeshiva zu legalisieren, die rechte Siedler seit 2005 immer wieder zu restaurieren versucht haben. Hunderttausende Israelis protestieren zum 12. Mal nach dem Ergebnis vom Samstag gegen den Reformplan der Koalition zur Schwächung der Justiz. Die Demonstrationen brechen den Teilnehmerrekord für die größten Demonstrationen aller Zeiten. Die Pläne der Koalition, das Justizwesen stark zu schwächen, haben seit 2 Monaten breite Proteste ausgelöst. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu erklärte jedoch in einer früheren Rede, die Demonstranten wollten nur Anarchie schaffen und dadurch Neuwahlen erzwingen. Israel ist das viertglücklichste Land der Welt zurzeit. Dies geht aus einem Bericht des UN Sustainable Development Solutions Network hervor. Auf der Grundlage von Daten der Gallup World Poll werden in der Studie 6 Schlüsselfaktoren herangezogen, um die Unterschiede in selbstberichteten Glücksniveau in der Welt zu erklären. Soziale Unterstützung, Einkommen, Gesundheit, Freiheit, Großzügigkeit und Freiheit von Korruption. Dem Bericht zufolge ist Finnland das 6. Jahr in Folge das glücklichste Land der Welt, gefolgt von Dänemark, Island, Israel und den Niederlanden. Der diesjährige Glücksbericht zeigt, dass die Mehrheit der Weltbevölkerung trotz mehrerer sich überschneidender Krisen bemerkenswert widerständig bleibt. Der französische Präsident Emmanuel Macron sagt, dass die umstrittene französische Rentenreform vor Ende des Jahres in Kraft treten muss, weil sie im Interesse des Landes ist.
Diese Reform ist notwendig. Ich bin auch nicht glücklich darüber. Ich hätte es vorgezogen, sie nicht einzuführen. Aber es gibt keine 36 Lösungen, um das Rentensystem zu retten, sagte der Präsident der Republik in einem gemeinsamen Live-Interview mit mehreren französischen Fernsehsendern. Ich will nicht wiedergewählt werden. Zwischen den kurzfristigen Umfragen und dem allgemeinen Interesse des Landes wähle ich das allgemeine Interesse des Landes, betonte Emmanuel Macron. Wenn ich das Risiko der Unbeliebtheit eingehen muss, um das jetzt zu tun, dann werde ich es tun, fügte er hinzu. Der Staatschef bestätigte, dass Premierministerin Elisabeth Borne weiterhin sein Vertrauen genießen wird. Zugleich forderte er die Premierministerin auf, die parlamentarische Mehrheit der Regierung zu erweitern. Mit einer großen Mehrheit von 269 Ja zu 37 Nein-Stimmen bei 43 abwesenden Abgeordneten hat das schwedische Parlament einen Gesetzesentwurf angenommen, der es dem skandinavischen Land ermöglicht, der NATO beizutreten, wenn alle 30 derzeitigen NATO-Mitgliedstaaten ihre Beitrittsprotokolle ratifizieren. Der schwedische Außenminister Tobias Billström erklärte während einer 6-stündigen Parlamentsdebatte vor der Abstimmung, er sei überzeugt, dass Schweden noch vor dem NATO-Gipfel im Juli in Vilnius Vollmitglied des Militärbündnisses werden könne, betonte jedoch, dass die Politik der offenen Tür der NATO in Frage gestellt würde, wenn sein Land aus irgendeinem Grund nicht in der Lage sei, dem Bündnis beizutreten. An der Ostfront stattete der ukrainische Präsident dem von Russland kontrollierten Bezirk Bachmut, der seit Monaten von Russland angegriffen wird, einen Überraschungsbesuch ab. Volodymyr Zelensky überreichte Medaillen an Mitglieder der Artillerieeinheit, die die Stadt verteidigt. Ich habe heute viel Zerstörung in diesem Gebiet gesehen, aber das Wichtigste ist der Sieg. Danach wird alles wieder aufgebaut, sagte der ukrainische Präsident in einem Video des Besuches, in dem auch zu sehen ist, wie er in einer großen Halle Medaillen an die in dem Gebiet kämpfenden Soldaten überreicht. Die Zeitung fügte hinzu, dass er anschließend mit dem Militärgouverneur der Region Donetsk ein Militärkrankenhaus besuchte. Im Rahmen eines 2014 mit den Vereinigten Staaten unterzeichneten Abkommens werden auf den Philippinen 4 neue US-Militärstützpunkte zusätzlich zu den bestehenden 5 errichtet, kündigte Ferdinand Marcos Jr. an. Im Februar genehmigte der philippinische Präsident die 4 Standorte, an denen die Vereinigten Staaten 4 zusätzliche US-Militärstützpunkte zu den bestehenden 5 errichten kann. Ich habe weitere 4 Standorte im ganzen Land identifiziert, einen im Norden, einen auf dem Palawan-Archipel und einen im Süden des Landes, erklärte Marcos auf einer Pressekonferenz nach der Jubiläumsfeier der philippinischen Armee. Während der Gedenkfeier forderte Marcos die anwesenden Militärangehörigen zur Wachsamkeit auf, da die äußeren Bedrohungen für die Sicherheit des Inselstaates immer komplexer und weniger vorhersehbar werden. Und schließlich zum Wetter. Eine Kaltfront am Wochenende wird unser Wetter bestimmen. Die Bewölkung kann sich stellenweise verdichten. Am Sonntag wird es wahrscheinlich bewölkt sein mit sonnigen Abschnitten. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei 5 bis 12 Grad am Morgen und zwischen 14 und 18 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ITV. Je m'appelle Peter Gardos et ce sont les titres en français. Peter Szijjártó, ministre hongrois des Affaires et des Relations économiques étrangères, a indiqué à Sarajevo que l'admission des États des Balkans occidentaux renforcerait l'Union européenne, ce qui serait d'une grande aide pour faire face aux difficultés actuelles. Par conséquent, la Hongrie est pour une accélération significative du processus d'adhésion. Selon un communiqué du ministère, le ministre a souligné lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue bosniaque Elmedin Konakovic que le continent était confronté à des défis très importants liés à la guerre en Ukraine et que la situation actuelle montrait plus clairement que jamais que l'Union européenne avait commis une erreur en ne poursuivant pas l'élargissement au cours des dernières années. Nous appelons les États membres qui s'opposent à l'élargissement de l'UE à cesser de faire obstacle à celui-ci, étant donné que cela nuit à l'Union européenne elle-même et présente également des risques pour la sécurité de la Hongrie, a-t-il expliqué. Le Parlement israélien, la Knesset, a voté l'abrogation de la loi qui avait permis d'expulser les colons du nord de la Cisjordanie en 2005. Par 31 voix contre 18, les députés ont voté en faveur de l'abrogation de la loi
qui a entraîné l'expulsion de 4 villages des colons de la ville de Samarie dans le nord de la Cisjordanie en 2005. La proposition a également été soutenue par plusieurs députés de droite de l'opposition. En vertu de la nouvelle loi, les Israéliens seront en principe autorisés à retourner dans les colonies de Homesh, Ganim, Kadim et Sanour qui ont été démantelées dans le nord de la Cisjordanie sous le premier ministre Ariel Sharon. Pour que cette nouvelle loi entre en vigueur, le commandement central de l'armée israélienne devra également autoriser le retour des citoyens israéliens. Si cela se produit, l'abrogation de l'ancienne loi sur la réinstallation renforcera les efforts de la coalition pour légaliser l'avant-poste illégal occupé à Homesh et la yeshiva qui a été construite, que les colons de droite ont tenté à maintes reprises de restaurer depuis 2005. Depuis le résultat de samedi, des centaines de milliers d'Israéliens manifestent pour la 12e fois contre le plan de réforme de la coalition visant à réduire le pouvoir du système judiciaire. Cette mobilisation bat les records de participation des plus grandes manifestations jamais organisées. En effet, les projets de la coalition visant à affaiblir considérablement le système judiciaire ont déclenché de vastes manifestations depuis 2 mois. Toutefois, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a affirmé dans un discours récent que les manifestants ne cherchent qu'à susciter l'anarchie et à forcer ainsi l'attente tenue de nouvelles élections. Selon un rapport produit par le Réseau des solutions pour le développement durable affilié à l'ONU, Israël est le 4e pays le plus heureux au monde. Basé sur les données du Gallup World Poll, l'étude s'appuie sur 6 facteurs clés pour aider à l'expliquer la variation des niveaux de bonheur autodéclarés à travers le monde. Le soutien social, le revenu, la santé, la liberté, la générosité et l'absence de corruption. Le rapport a désigné la Finlande comme le pays le plus heureux du monde pour la 6e année consécutive, suivi au Danemark, de l'Islande, d'Israël et les Pays-Bas. Le rapport sur le bonheur de cette année a révélé qu'en dépit de plusieurs crises qui se chevauchent, la plupart des populations du monde continuent d'être remarquablement résilientes. Pour le président français Emmanuel Macron, la réforme controversée des retraites en France doit entrer en vigueur avant la fin de l'année, car elle est essentielle du point de vue des intérêts du pays. Cette réforme est nécessaire, cela ne me fait pas plaisir non plus. J'aurais préféré ne pas la mettre en place, mais il n'y a pas 36 solutions pour sauver le système de retraite, a indiqué le président de la République lors d'une interview conjointe réalisée en direct sur plusieurs chaînes de télévision françaises. Je ne cherche pas à être réélu. Entre les sondages et le court terme et l'intérêt général du pays, je choisis l'intérêt général du pays, a souligné Emmanuel Macron. Et s'il faut derrière endosser l'impopularité aujourd'hui, je l'endosserai, a-t-il ajouté. Le chef de l'État a confirmé que la première ministre Elisabeth Borne continuerait à bénéficier de sa confiance. Dans le même temps, il a demandé à cette dernière d'élargir la majorité du gouvernement au sein du Parlement. Par une large majorité de 269 voix pour et 37 contre et 43 absents, le Parlement suédois a adopté un projet de loi permettant aux pays scandinaves d'adhérer à l'OTAN si les 30 États membres actuels de l'Alliance ratifient leur protocole d'adhésion. Le ministre suédois des Affaires étrangères Tobias Billström a indiqué au cours de 6 heures de débat parlementaire qui ont précédé le vote qu'il était convaincu que la Suède pourrait devenir membre à part entière de l'alliance militaire avant le sommet de l'OTAN qui se tiendra à Vilnius en juillet, mais il a souligné que si, pour une raison quelconque, son pays ne pouvait pas rejoindre l'alliance, la politique d'ouverture de l'OTAN serait remise en question. Le président ukrainien a effectué une visite surprise sur le front oriental dans le district de Bakhmut qui subit les attaques russes depuis des mois. Volodymyr Zelensky a remis des médailles aux membres de l'unité d'artillerie qui défendent la ville. Aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de destruction dans la région, mais le plus important est de gagner. Ensuite, nous pourrons tout reconstruire, a dit le président ukrainien dans une vidéo retraçant sa visite, qui le montre également dans un grand hangar en train de remettre des médailles aux soldats qui combattent dans la région.
Selon les informations de la presse, il s'est ensuite rendu dans un hôpital militaire en compagnie du gouverneur militaire de la région de Donetsk. Selon un accord signé avec les États-Unis en 2014, 4 nouvelles bases militaires américaines seront établies aux Philippines, en plus de 5 existantes, a annoncé Ferdinand Marcos Jr. En effet, en février, le président philippin a approuvé les 4 sites où les États-Unis pourront établir 4 bases militaires américaines supplémentaires, en plus des 5 existantes. J'ai désigné 4 sites supplémentaires dans le pays. Et il y en aura dans le nord, dans l'archipel des Palaos et dans le sud du pays, a expliqué M. Marcos lors d'une conférence de presse après la célébration de l'anniversaire de l'armée philippine. Au cours de la commémoration, M. Marcos a appelé les militaires présents à faire preuve de vigilance compte tenu du fait que les menaces extérieures qui pèsent sur la sécurité du pays insulaire deviennent de plus en plus complexes et de moins en moins prévisibles. Et finalement, pour le météo, pendant le week-end, une vague de froid risquera d'entraîner quelques changements dans notre météo. Par endroits, des nuages s'annonceront nombreux. Dimanche, le soleil fera son apparition dans un ciel très changeant. Les températures moyennes évolueront entre 5 et 12 degrés le matin et entre 14 et 18 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. La admisión de los estados de los Balcanes occidentales reforzaría la Unión Europea, lo que sería de gran ayuda para hacer frente a las dificultades actuales, por lo que Hungría pide que se acelere considerablemente el proceso de adhesión, declaró en Sarajevo el ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior Peter Szijjártó. Según un comunicado del ministerio, el ministro dijo en una rueda de prensa conjunta con su homólogo bosnio, Elmedin Konakovic, que el continente se enfrenta a retos muy serios debido a la guerra en Ucrania y la situación actual muestra más claramente que nunca que fue un error que la UE no impulsará la ampliación en los últimos años. Instamos a los Estados miembros que estén contra la ampliación que dejen de obstruir la ampliación de la Unión Europea, porque esto perjudica a la propia Unión Europea y plantea riesgos de seguridad también para Hungría, declaró. El Parlamento israelí, la Knesset, votó a favor de derogar la ley que expulsó a los colonos del norte de Cisjordania en 2005. La votación final fue 31 a 18 a favor de la derogación de la ley, a base de la cual 4 pueblos de colonos de la localidad de Samaria fueron evacuados en el norte de Cisjordania en 2005. La moción contó con el apoyo de varios diputados de la oposición de derechas también. Según la nueva ley, en principio se permitirá a los israelíes regresar a los pueblos de colonos de Homes, Ganim, Kadim y Sanur, que fueron desmantelados en el norte de Cisjordania bajo el mandato del primer ministro Ariel Sharon. Para que la nueva ley entre en vigor, el mando central del ejército israelí también tendrá que conceder permiso para el regreso de los ciudadanos israelíes. Si esto ocurre, la derogación de la antigua ley de desplazamiento reforzará los esfuerzos de la coalición por legalizar el puesto de avanzada ilegal ocupado actualmente por Homes y la yeshiva construida allí, que los colonos de derechas han intentado restaurar repetidamente desde 2005. Cientos de miles de israelíes protestan por 12ª vez tras el resultado del sábado contra el plan de reforma de la coalición para debilitar el poder judicial. Las manifestaciones están batiendo récords de asistencia. Los planes de la coalición para debilitar gravemente el poder judicial han provocado protestas generalizadas desde hace 2 meses. Sin embargo, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo en un discurso anterior que los manifestantes solo buscaban crear la anarquía y forzar así nuevas elecciones.
Israel es el cuarto país más feliz por el tiempo del mundo, según un informe de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU. Basado en datos de la encuesta mundial Gallup, el estudio utiliza 6 factores clave para ayudar a explicar las variaciones en los niveles de felicidad autodeclarados en todo el mundo: apoyo social, ingresos, salud, libertad, generosidad y ausencia de corrupción. Según el informe, Finlandia es el país más feliz del mundo por 6º año consecutivo, seguida de Dinamarca, Islandia, Israel y los Países Bajos. El informe sobre la felicidad de este año puso de manifiesto que, a pesar de varias crisis superpuestas, la mayoría de la población mundial sigue siendo notablemente resistente. El presidente francés Emmanuel Macron asegura que la polémica reforma de las pensiones francesas debe entrar en vigor antes de fin de año porque va en interés del país. Esta reforma es necesaria y a mí tampoco me hace feliz. Hubiera preferido no introducirla, pero no hay solución 36 para salvar el sistema de pensiones, ha dicho el presidente de la República en una entrevista conjunta en directo con varias cadenas de televisión francesas. No quiero ser reelegido. Entre los sondeos a corto plazo y el interés general del país, elijo el interés general del país, ha subrayado Emmanuel Macron. Si tengo que asumir el riesgo de la impopularidad para hacerlo ahora, lo asumiré, añadió. El jefe del Estado confirmó que la primera ministra Elisabeth Borne seguirá gozando de su confianza. Al mismo tiempo, pidió a la primera ministra que siguiera ampliando la mayoría parlamentaria del gobierno en la medida que pudiera. Por una amplia mayoría de 269 votos a favor y 37 en contra, con la ausencia de 43 diputados, el Parlamento sueco aprobó el proyecto de ley que permita al país escandinavo ingresar en la OTAN si los 30 Estados miembros actuales de la alianza ratifican sus protocolos de adhesión. El ministro sueco de Asuntos Exteriores, Tobias Billström, declaró durante el debate parlamentario de 6 horas que precedió a la votación que estaba convencido de que Suecia podría convertirse en miembro de pleno derecho de la alianza militar antes de la cumbre de la OTAN, que se celebrará en Vilna en julio, pero subrayó que si por alguna razón su país no pudiera ingresar en la alianza, la política de puertas abiertas de la OTAN quedaría en entredicho. En el frente oriental, el presidente ucraniano visitó por sorpresa el distrito de Bakhmut, atacado por Rusia desde hace meses. Volodymyr Zelensky entregó medallas a miembros de la unidad de artillería que defiende la ciudad. Hoy he visto mucha destrucción en la zona, pero lo más importante es ganar. Después todo se reconstruirá, dijo el presidente ucraniano en un vídeo de la visita, en el que también se le ve entregando medallas a los soldados que combaten en la zona de una gran sala. El diario añade que después visitó un hospital militar con el gobernador militar de la región de Donetsk. 4 nuevas bases militares estadounidenses se establecerán en Filipinas, además de las 5 ya existentes, en virtud de un acuerdo firmado con Estados Unidos en 2014, anunció Ferdinand Marcos Jr. En febrero, el presidente filipino aprobó 4 emplazamientos donde Estados Unidos podrá establecer 4 bases militares estadounidenses adicionales a los 5 ya existentes. He identificado 4 emplazamientos más en todo el país. Habrá en el norte, habrá en el archipiélago de Palawan y habrá en el sur del país, explicó Marcos en una rueda de prensa tras la celebración del aniversario del establecimiento del ejército filipino. Durante la conmemoración, Marcos instó a los militares presentes a mantenerse vigilantes, ya que las amenazas externas a la seguridad de la nación insular son cada vez más complejas y menos predictibles. Y finalmente, por el tiempo, durante el fin de semana, un frente frío causará cambios en la temperatura. Las nubes se esperan en algunas zonas. El domingo estará nublado con intervalos soleados. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 12 grados por la mañana, entre los 14 y los 18 grados por la tarde. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.hetitv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención y ahora seguimos con las noticias en hebreo.
שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. הכללת מדינות מערב הבלקן תחזק את האיחוד האירופי, מה שיהווה עזרה עצומה בהתמודדות עם הקשיים הנוכחיים. לכן הונגריה קוראת להאצה משמעותית של תהליך ההצטרפות, כך אמר שר החוץ והמסחר פטר סיארטו בסרייבו. על פי הודעת המשרד, שר החוץ הדגיש במסיבת עיתונאים משותפת עם עמיתו הבוסני אלמדין קונקוביץ' כי היבשת ניצבת בפני אתגרים חמורים מאוד מאז פרוץ המלחמה באוקראינה, והמצב הנוכחי מראה בצורה ברורה מאי פעם כמה גדולה הייתה הטעות מצד האיחוד האירופי לא להאיץ את ההתרחבות בשנים האחרונות. אנו קוראים למדינות החברות שעומדות נגד הרחבה להפסיק לחסום את התרחבות האיחוד האירופי, מכיוון שהדבר גורם נזק לאיחוד עצמו ומהווה סיכונים ביטחוניים גם להונגריה, כך הוא אמר. הכנסת הצביעה בעד ביטול החוק שגירש מתנחלים מצפון הגדה ב-2005. בהצבעה הסופית התקבל ביטול החוק שעל פיו פונו 4 כפרי מתנחלים מהשומרון בצפון הגדה ב-2005 ביחס של 31-18. ההצעה נתמכה על ידי מספר נציגי ימין המשתייכים לאופוזיציה. על בסיס החוק החדש, ישראלים יכולים באופן עקרוני לחזור לכפרי ההתיישבות חומש, גנים, קדים וסנור שפונו בגדה בתקופת ראש הממשלה אריאל שרון. כדי שהחוק החדש ייכנס לתוקף, על הפיקוד המרכזי של צה"ל לתת גם אישור לאזרחי ישראל לחזור. אם זה יקרה, ביטול חוק הפינוי הקודם יחזק את מאמצי הקואליציה להכשיר את המאחז הבלתי חוקי הכובש כיום את חומש ואת הישיבה שנבנתה בו, שמתנחלי ימין ניסו לבנות מחדש מספר פעמים מאז 2005. מאות אלפי ישראלים מפגינים בפעם ה-12 מאז צאת השבת נגד תוכנית הרפורמה הקואליציונית שמטרתה להחליש את מערכת המשפט. התנועות שוברות בזו אחר זו את שיאי ההשתתפות של ההפגנות הגדולות ביותר בתולדות המדינה. תוכניות הקואליציה להחליש בצורה רצינית את מערכת המשפט עוררו מחאות נרחבות כבר חודשיים. עם זאת, על פי נאום קודם של ראש הממשלה בנימין נתניהו, המפגינים רק רוצים ליצור אנרכיה ובכך לכפות בחירות חדשות. ישראל היא המדינה הרביעית המאושרת בעולם לפי דוח שהוכן על ידי רשת הפתרונות לפיתוח בר קיימא של האו"ם. מתבסס על נתונים מהסקר העולמי גלופ, המחקר משתמש ב6 גורמים מרכזיים כדי לסייע בהסבר ההבדלים ברמות העושר המדווחות ברחבי העולם: תמיכה חברתית, הכנסה, בריאות, חופש, נדיבות וחופש משחיתות. לפי הדיווח, פינלנד היא המדינה המאושרת בעולם זו השנה השישית ברציפות, ואחריה דנמרק, איסלנד, ישראל והולנד. דוח העושר השנה מצא שלמרות מספר משברים חופפים, רוב אוכלוסיית העולם נותרה מאושרת. לדברי הנשיא צרפת עמנואל מקרון, רפורמת הפנסיה השנייה במחלוקת בצרפת חייבת להיכנס לתוקף לפני סוף השנה מכיוון שהיא חיונית למדינה. הרפורמה הזו הכרחית, היא לא משמחת אותי, הייתי רוצה לא להציג אותה, אבל אין 36 פתרונות להצלת מערכת הפנסיה, כך הכריז נשיא הרפובליקה בראיון עם מספר תחנות טלוויזיה צרפתיות. אם צריך לבחור בין סקרים קצרי טווח לאינטרס הכללי של המדינה, אני בוחר באינטרס הכללי של המדינה. אני לא רוצה להיבחר מחדש, כך הדגיש עמנואל מקרון. אם יהיה פחות פופולרי יקבל גם את זה, כך הוא הוסיף. הנשיא אישר כראש ממשלה אליזבת בורן ממשיכה ליהנות מאמונו המלא, במקביל הוא ביקש מראש הממשלה להרחיב את הרוב הממשלתי בפרלמנט. ברוב גדול עם 269 קולות בעד, 37 נגד ו43 נציגים נהדרים, הפרלמנט השוודי קיבל את הצעת החוק המאפשרת למדינה הסקנדינבית להצטרף לנאטו. עם כל 30 המדינות החברות בנאטו יאשרו את פרוטוקול ההצטרפות. במהלך הדיון הפרלמנטרי בין 6 שעות שהתקיים לפני ההצבעה, אמר שר החוץ השוודי טובייס בילסטרום כי הוא משוכנע ששוודיה יוכל להפוך לחברה מלאה בברית הצבאית עוד לפני פסגת נאטו בווילנה ביולי, אך הוא גם הדגיש כי מסיבה כלשהי ארצו לא תוכל להצטרף לברית, אז מדיניות הדלת הפתוחה של נאטו מוטלת בספק. נשיא אוקראינה ערך ביקור פתע בחזית המזרחית במחוז בהמוט המותקף על ידי הרוסים מזה חודשים. ולדימיר זלנסקי העניק פרסים לאנשי יחידת התותחנים המגינים על העיר. ראיתי היום הרס רב באזור, אבל הכי חשוב זה הניצחון. אחר כך הכל ייבנה מחדש, כך אמר נשיא אוקראינה בסרטון שפורסם על הביקור, בו ניתן לראותו גם מחלק מדליות באולם גדול לחיילים הנלחמים באזור. העיתון הוסיף כי הוא גם ביקר בבית החולים צבאי עם המושל הצבאי של אזור דונייצק.
4 בסיסים צבאיים אמריקאים חדשים הוקמו בפיליפינים בנוסף ל5 הקיימים, והתבסס על ההסכם שנחתם עם ארצות הברית ב-2014, כך הודיע פרדיננד מרקוס ג'וניור. בפברואר נשיא הפיליפינים אישר את 4 המקומות שבהם ארצות הברית יכולה להקים את הבסיסים החדשים. יעדתי 4 מקומות נוספים ברחבי המדינה, הם יהיו בצפון, בארכיפלג פלוון ובדרום המדינה, כך הסביר מרקוס במסיבת עיתונאים לאחר חגיגת יום השנה לייסוד הצבא הפיליפיני. בהנצחה קרא מרקוס לחברי הצבא הנוכחים להיות ערניים, כיוון שהאיומים החיצוניים על ביטחון מדינת האי הופכים להיות יותר ויותר מורכבים ופחות צפויים. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. חזית קרה עשויה לגרום למספר שינויים במהלך סוף השבוע. שכבת עננים צפויה להתעבות. מזג אוויר מעונן חלקית הוא הסביר ביותר ליום ראשון. טמפרטורות יהיו סביב 5 עד 12 מעלות בבוקר ובין 14 ל-18 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.